हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ मु राहुल मु कंढे आपण मानक स्वागत करछा गोटे नया वीडियो को आज कोन धन अछि कंढे आज अछि रुटी आ चिकन करी बनै छी की भाई बनै छी आ ना मु कोठ बनै छी तू बनै तो मो ना दे दउ छी आ तू बा बसी ना मु कर दे छी मु बतै दै छी अवश्य बनै छु तू तो सांगने चलतु आज चैलेंज स्टार्ट करिया चिकन करी सहित रुटी केते टेस्टी बास्ना ओहो महकुची तो सांग माने खाइबा पूर्व चलतु टे देखिदबा प्रोसेसिंग कामटा आज केमिति हेजी आ रोसेटा आज केमिति हेजी चलतु देखिदबा सांगने एबे देखिले केमिति रोसे हैला तो आउ जमा भी लेट करबिनी जल्दी जल्दी चैलेंज स्टार्ट करिया आज रो पनिशमेंट टिके धमाकादार अछि हां नेक्स्ट गला वीडियो रो कंडे मते पनिशमेंट भलो कहिथिला तो आज बदलाटा मु नै रेडी स्टार्ट करिया 3 2 1 स्टार्ट A few I do. देखिए तो आज कड़े हारीगला नंगा पनिशमेंट देवी जमा भी लेट करिए नहीं चलतु पनिशमेंट राउंड को तो सांग मैंने पनिशमेंट राउंड को समस्त को वेलकम आज कंढे खाइब कौन नेम्बू नेम्बू कंढे नेम्बूटा पूरा चोबई चोबई खाइबा ठीक अच्छे गोटा लेंबुटा के चोबई चोबई खाई ना ना तो पई खंडिया करी के मंची
ଇଏ କିଛି ନୁହଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ୍ଢେଇ ମତେ କଷା ଚଟେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଖଟା ଚଟେଇବି। ଖଟା ଝିଅ ଖାଇବାରେ ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଆଉ ଇଏ କିଛି ନୁହଁ। ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଆକ୍ସନରେ ଖାଇ ପାଟିରେ ପୁରା ପୁରେଇ ଦେଇକି ଚୋବାଅ। ଆରେ ଚୋପାଟାକୁ ବି ଚୋବେଇବି। ଆଉ କଣ ମୁଁ ଆଳୁ ସହିତ ଚୋପା ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ମତେ ଚୋପା ଛଡେଇକି ଆଣିକି ଆଳୁ ଦେଇଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ। ଖଟା ଖାଇବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ପା। ଚୋବା ମଜା ଆଗେ। ଚୋପାଟାକୁ କେମିତି ଖାଇବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଚୋପାଟାକୁ ଚୋବେଇ ଖାଇବୁ, କେମିତି ଖାଇବୁ? ତୁ ତ ମଝିରେ ଥରେ ଏମିତି ଲେମ୍ବୁ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି, ତ ଚୋପାଟା ଖାଇନଥିଲି। ନା ଚୋପା ଖାଇଥିଲି ନା, ଏବେ ଆହୁରି ତା ଠେଇଁ ରସ ଅଛି। ଓ ଆଚ୍ଛା। ଏ ଲେମ୍ବୁ ଖଟା ପନିଶମେଣ୍ଟ ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପୁରା ବୋବାଲ। ଖଟା ଲାଗୁଥିବ ନା? କିଛି ଲାଗୁନି, ଏଇଟା ଖଟାଟା ଏଇଟା କଣ ଲାଗିବ? ଝିଅ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଲେମ୍ବୁ ଟା କେମିତି ଲାଗୁ? ଟେଷ୍ଟ ଟା ତଥାପି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚିନି ଟିକେ ପକେଇଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଚିନି ଖାଇବୁ? ଖଟାକୁ ଖା। ଭଲ ତା ପନିଶମେଣ୍ଟ ଟା ସେ ନେଇଗଲା ଆଉ। କିଛି ନୁହଁ, ଇଏ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଦେଖା ହବା ଆସନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା କିଛି ଆଣିବା। ଖାଲି ଏତିକିରେ କିଛି ହଉନି ନା, ରିମିକ୍ସ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।